जगन्नाथ सांग मैंने लाइफस्टाइल ब्लॉगर प्रियांशी तरफ आपण मानक वेरी गुड मॉर्निंग एवं वेलकम। तो सांग मैंने आज हूँ मंगलवार मानने भिडटी दिन सारा मु प्रेजेंट देवा मानने मुझे ट्राए करी। तो दिन सारा कौन घटुची देखिए मतलब मो पुओ ये देखु कौ टाइप विश्वकर्मी आसी पहुँचे। तो सांग मैंने बर्तमान मो पुओ तो ये दुष्टामी कर सकाल सकाल बिस्कुट खाऊ बिस्कुट खाऊ ना तू चुमुच खाऊ ना तू चुमुच आकु देख ये केम सखा सकाल या कामरे लगी। अरे आसतु देखा सांग मैंने पिंकी कौन करुच्ची गाइस देखंतु बर्तमान सकाळ पखाड़ क्या चलती। आज जेहेतु मंगलवार तो मु पखाड़ आज किसी भी करनी नॉर्मल मटर तरकारी बरा तो सबुदिन भाया जमी मो पुओ तो सांग मैंने आज हूँ चैत्र मास मंगलवार बोटे केते पाड़ी तीन पाड़ी बर्तमान आमर भोग सजा सजाड़ी चलती। तो बो भोग सजाड़ुंट भोग होला सब लेट हम बोधे भोक होगा। फिर कौन काकुड़ी सांगटा कषी काकुड़ीटा साकर तो सांग मैंने से बरकोड़ी पत्र दुब मंदार फूल आटा कि फूल टगर तो ये सब थुआई ठाकुर मंगला माँ एटा कौन चना ना ये फूलटा हेनी पड़ी तले हम पाद धोई पड़ी। तो ये फगु भी गला नाली गोलापी आनी दोल पूर्णिमा को सेगर पर अच्छी आहरी सांगने आमर ये सेऊ आ काकुड़ी बर्तमान बतुरी आई कौटी कौन चैत्र मास मंगलवार कर कौन आटे देखे कौटी सिंदूर लगेच कौटी कौ जन कौन रुह रुह आ बौल पाट पकईच ना ओढ़ना पकईच घर अंधार है बापा बर्तमान सांग मैंने देखु ये जो मोर भण जाए ये बर्तमान गीत बोलिए है ये उदित नारायण को भी काटिदेवे। चलो शुरू कर तापरे झाड़ जीवा टिके घसी दवा आ कौन आ कौन आंच कुआ आ गीत बोल बोलुनु
ତମ ସାଙ୍ଗେ ଛେଡ଼ି ଆଇ बोलू ना ये बोली पाइलेनी ये कहू ना रण रे अब्बा दब्बा अंटा तले गुड़ा को डब्बा टिके टिके झाड़ा जाई दांत घसी दब्बा मन पड़ुनी आ भूल बोधे बोलली हाँ चल बर्तमान सांग मैंने देखु मो भाणजी मोर बर्तमान अलता लगे दौरान भाणीजी हाँ भाणेजी आ मु कौन कहली भणजा ये बुबुन खाली क्रेडिट नहीं बोली होसुंती बुबुनु दुबुनु सुन तुम मुझे देखी दौना तो सांग मैंने देखो तुम भाणजी मु है कौ मैंने बोहू करेंगे देखिकी टिके नाकू माने कांटेक्ट करेंगे है आ कौन मदुआ हो माने भलटे हो क्यारेक्टर भल हो बहुत भल पाउथबो मेन कथा है फैमिली भल हो पुओ भल हो फैमिली भल हो कि मध्यवित्त फैमिली चलो बहुत भल मध्यवित्त बहुत भल हाई फाई हवा किसी आवश्यक ना आ से पुओटा किसी रोजगार करुथबो ए तीनटा जिनस दरकार है ये होती शला शाल के ये शाल के हेबे तमें शाल केटी शाल केटी हाँ शला विधा केमती मारिबो एमती परिसा मृत सब करदेव हाँ तो काटिलनी तमें केन आगु शल विधा दे दीच कि ए बाप क्या देच आथे गले देबी हाँ आहो गले देव अच्छा आसी अच्छी ताले बर्तमान सांग मैंने देखु ये शालके महाशय प्रिपेरेसन हो गले बर्तमान भविष्य को सी माने शला विधा मारे हाँ ठीक अच्छे भगवान तंकर आशाटा कि पूर्ण करंतु गॉड ब्लेस यू देखा आगू कौन हम कि हस तो सांग मैंने बर्तमान मंगला पाखे झुणा धूप चलती तो सीटी बंदापना हो झुणा धूप बर्तमान चलती एबे तो एबे चलन देखिया पणा माने ठाकुराणी खाइबे आसंतु देखिया तो सांग मैंने बर्तमान मंगला माँकर बर्तमान आरती सरला भोग भी सरला एबे आसतु घर को जीवा ए आंब कौन खाइल आंब चटणी आंब चटणी हाँ हाँ करी हाँ नाला शिरा गड़ी पड़ा सतरे मोर शिरा गड़ी पड़ा डोंट माइंड बर्तमान मो कथा कहले मोर जीभ लगे मुझे निजे कहीदेली
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋନୁ ତାହେଲେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଣଜି ଯିଏ ସୋନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାହା ହେଇଗଲେଣି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର କରିଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜଇହାର ଖୋଜିବେ ଆଉ। ତ କ'ଣ ଆଗରୁ କହିସାରିଲେନି ଆଉ ବାହା ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ସୁବିଧା ଭାବିଛନ୍ତି କଥା ଆସୁଛି। ଜମା ବାହା ହେବାକୁ କଲ ହୁଅନି, କଲ ଛାଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ମାନେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛ ଭଲ, ମାନେ ସତରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ହବନି। ମୁଁ ସତରେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହୁନି ତ, ମୁଁ ରିଏଲିଷ୍ଟ କଥାଟା କହୁଛି। ହଁ ବାହା ହେବେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ରେ ମାନେ ପୁରା ଏଜ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାହା ହେବେ। ତମର ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ ବୟସଟା, ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କର। ତ ବାହା ହେଇଯିବ, ୱାନ୍ସ ବାହା ହେଇଯିବ ମାନେ ସରିଗଲା। ଲଙ୍କା ମୁଁ 3ଟା ନେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ନିରାମିଷ, ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ତ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ପିଆଜ ତ ପଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଗଲି ଆଉ କରିସାରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବେଳା ଖରାପ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇନ୍ଟା ଫୁସ୍କିନା ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଫୁସ୍କିନା ପଳେଇଲା ମୋ ହାର୍ଟ ବି ଫୁସ୍କିନା ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କର ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଖଣ୍ଡ? ଆଜି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି 40ଟା, ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି 20ଟା। ଭାରି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମାରି କହୁଛୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ବଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଉଛ? ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତ, ସେଠି ତା ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ। ପାନ ଖାଇଦେଉଛି 20 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଉନି ଏତେ, ପାନ ଖାଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ 1000 ପାନ କିଲୋ ପାନ ଦୋକାନ କରୁଛୁ 10 ପଇସା ହେଉଛି। 10 ପଇସା? ପାନ ଖଣ୍ଡକୁ 10 ପଇସା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାନ ଖଣ୍ଡକୁ ଟଙ୍କାଟେ ନା 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଇନେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା। ଆମେ ତ ଦୋକାନ କରୁଛୁ 10 ପଇସା, ବାକି 15 ଟଙ୍କା। ଯାହାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ହାତକୁ କହୁନା। ଚାହା ହେଇଗଲା, ପାନ ମାଗିଲେ ଚାହା ଥିଲା 2 ଟଙ୍କା, ଏଇନେ 10 ଟଙ୍କା। ଚାହା ଏଇନେ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଆସାନ କଲା ଦିଆହେଲା ଆମକୁ। ଦେଖ ବୋଉ ମଲେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଟିକେ ଚୁମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ବିସ୍କେଟ୍ ବୁଡ଼େଇ ଖାଉଛି। କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ବୁଡ଼େଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ହବ? ହଁ ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା, ଭୋକ ହେଲାଣି କେତେ ଜୋରେ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଯାକର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କରିବେ। ତ ରହିଲୁ, ବାଏ ବାଏ। ପକଡ଼ି ଦେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାଏ ବାଏ।